Yeah. Wow. Because that need to be on every side. I sredine pobuckamo dole. Neka, sine, moram prvo krajeve da mi ne, viš da mi ovo brašno nije puno. Mene interesuje. Reci ljudima da... Reci, kvalitet juhe zavisi od It needs to brašna. be same on every side. Ja, receno. That's why she walking. Ima suhlije brašno, ima vlažnije brašno sa više vode. Oh, Ovo je suho brašno. Look how big is it. wow. Tu stavim. But this can break every Yeah. cabinet, you Ma know. neće, ne. But it doesn't matter. Odgovara njoj temperatura topla, pa mora se. You see A this? big bubble. It's so strong. That's how we made pie, burek, Yeah. 50 years and more. Tu stavim na zubici. See how big it is. Deješ mi malo povući. You can Yeah. Lagano, samo reci lagano. Ja, odmah. easy. Langzaam. Polako. Here. It's all the way around the table. Sad je dole You malo see how I bet it Okay. is. It's Yeah. You could read through this. Ja. Wow. Hoćeš sad u užve prvo hoćeš? Pa, ako hoćeš. Ti bolje odmah u užve. odmah uzmiti. Aj, čekaj još malo. Aj nek ona, nek Ashley je pola ti pola, pa i on je slagan je pola ti pola Ashley. Look at that giant Yeah. bubble. Dinam nis. Aj sad ti jedan red uradiš pa da sjeti posred pa jedan onaj. You see it breaks. Yeah. But Ne znam, bilo uvek it što happens. dodajem ja kiselu ili još vodi. Ne mogu ništa. A? ništa ne može, samo reći. Možda malo Now she will show you and you will do that. još malo vodi, A? Dodaj malo. Gdje mi malo? Još ćemo reći malo vodi. Malo vode.